हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीडीसी मैथ्स। मु स्मृति आपन स्वागत करछु न्यू वीडियो रे। तो हमें टॉप 5 एमसीक्यूज डिस्कशन करथले जोठी कि सीपीटी एग्जामिनेशन रे जो टाइप रो क्वेश्चन आछि से कांसेप्ट रिगार्डिंग हमें सब क्वेश्चन वीडियो डिस्कशन करथले। तो कांसेप्ट रिकॉल रे हमें सब प्रकार कांसेप्ट को रिकॉल करछु जो टाइप रो क्वेश्चन सब आछि। तो आज मते सेम पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन करबा जाकी टॉपिक लिनियर अलजेब्रा रो एवं हमें बेसिक रु एडवांस पर्यंत जाउथले। तो सिति पई से बेसिक रु एडवांस पर्यंत जिबा टिल एग्जामिनेशन पर्यंत। तो तुमर एग्जामिनेशन जदि आज देखा आ एक्जाक्टली 1 मंथ रहा तो गोटे मास पर तुम एग्जामिनेशन। तो से आशा करी समस्त जन तुम प्रिपरेशन आरंभ कर देथो एवं प्रिपरेशन जोरसोर बेग नौ कारण 1 मंथ भितर तुमको मैक्सिमम टॉपिक गुडी कवर करिया पड़िबो। तार भितर तुम जते पढी जीवो सेते तुमरो पे बेनिफिट। तो नेक्स्ट रे जदि बैच रे जॉइन करबा चाहछो तो नेक्स्ट रे जदि क्रैश कोर्स से जॉइन करबा चाहछो तो प्राइस मते सी 499 अछि। तो जॉइन करा पई स्क्रीन रे देखा तो नंबर मते कांटेक्ट कर दियो। तो आसो क्लास स्टार्ट करिबा। देखो प्रथम क्वेश्चन कहला कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस V देला R³ एंड फॉलोइंग ऑफ इट्स सबसेट्स। देखि दियो तीनटा सबसेट देछि I डबल I एवं ट्रिपल I। प्रथम आरे कहला सेटरला S जोठी कि x y z ऑर्डर पेटा बिलोंग्स टू V एवं सच दैट x एंड y इज इक्वल टू 0। तापरे t डाटा सेमती x y z बिलोंग्स टू V सच दैट x इज इक्वल टू 0। तापर डबल आउट सबसेट दिला x y z बिलोंग्स टू V जोठी सच दैट z आर नॉट इक्वल टू 0। ता माने एटा कहिছে व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए जे तीनटा सबसेट देछि एको भितरु कोन करेक्ट हम देछि कोन एतरु करेक्ट अछि। से कहला ऑप्शन 1 रे s t एंड w आर सबस्पेस ओनली s एंड w आर सबस्पेस ओनली t एंड w आर सबस्पेस ओनली s एंड t आर सबस्पेस। माने हम कोन नॉर्मली s t और w ए जे तीनटा सबसेट देछि सी सबस्पेस ना नै सेटा हम प्रमाण करे कहिछि। तो सेति हम प्रूफ कर देले हम पाइ जो जे एको भितरु कोटा सबस्पेस कोटा नॉट सबस्पेस। तो देखो से कहिछ कोन ना वेक्टर स्पेस तला v इज इक्वल टू r³ माने वेक्टर स्पेस टाटी r³ पर अछि पुनी सबसेट s t w तीनटा देछि। तो प्रथम कथा आमे क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्व टिके ऑप्शन पर नजर पकेबा कारण ऑप्शन ता कोउडा देछि सेही टाइप रो कले आमे टाइम टा बंची परबा। तो मोर कहि कथा एटी तीनटा काहे हम सबस्पेस चेक करबा देखिबा जदी स्ट्रिक्टली गुटे दिटा चेक करके हम सब तो आंसर पाइ जिबा तले डायरेक्टली हम सेति कर दबा कारण एग्जामिनेशन रे हम टाइम बचिबा अछि। तो टाइम बचिया पई हम जदी जेते शॉर्ट ट्रैक कर परबा सेति हम बेनिफिट। तो देखो ऑप्शन कहिछि एक रे s t एंड w आर सबस्पेस माने तीनटा का सबस्पेस ता माने ऑप्शन 1 को ट्रू करिया पई हमहु तीनटा को चेक करिया पड़िबो। तापर 2 रे कहिछि ओनली s एंड w आर सबस्पेस। तो जदी हम s और w दिटा चेक करूछि तले हम आंसरटा पाइबी। तो नॉर्मली मु देखुछि जोटा हमको शॉर्ट हबो से वे रे गले हम ठीक रहबो। तो देखो सबस्पेस करिया पई हमरा कंडीशन रहे कोन ना सबस्पेस करिया पई हम कंडीशन फर्स्ट कंडीशन कोन ना जीरो वेक्टरटा बिलोंग्स टू w आर दरकार जदी w टा सबस्पेस होउछि तले जीरो वेक्टरटा बिलोंग्स टू w आर दरकार। सेकंड रे कहला जते बेले हम x y बिलोंग्स टू w नउछि माने दिटा वेक्टर w भितर नेली ताहले x + y ताको सम टा कोन हिजो ना से w भितर रहिजो एटा सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कहला कोन ना जदी x टा मु w भितर नेली आ उटे अल्फा टा कोन ना k भितर नेली k टा कोन ना फील्ड एठी देखो एठी फील्ड मेंशन हेइनी किंतु फील्ड टी मेंशन हेइनी माने से ऑब्वियसली रियल नंबर हि नेछि फील्ड जा। तो सिर्फ एठी k जगह हम r लिखले हम भाई बहुत भलो हो। तो अल्फा बिलोंग्स टू r तो x बिलोंग्स टू w एवं अल्फा बिलोंग्स टू r हेले हमु देखिया अछि अल्फा x टा बिलोंग्स टू w। जदी मु एई तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई करै दोछि तमे कहि दो कोन ना से डबल टा हम सबस्पेस हेइजो। सबस्पेस को प्रूव करिया भाई हमु केवल एई तीनटा कंडीशन दरकार। जदी आको तो जे कोनसी गोटी कंडीशन भी फेल करिला तमे कहि दो कोन सेटा सबस्पेस हबो नाही एती कथा। तो देखिबा कोड फेल करछि कोड फेल करूनी। तो फर्स्ट केस रे कोन ना जीरो वेक्टरटा बिलोंग्स टू w माने डबल टा सबस्पेस हेबा पहिले प्रथम कथा जीरो वेक्टरटा से w भितर रहबा दरकार। तो देखो जीरो वेक्टर माने कोन जते बेले ऑर्डर पेटाटी x y z अछि ता माने एठी जीरो वेक्टर कोन हेइजो ना 0 0 0 नॉर्मली r³ रे जीरो वेक्टरटा कोन 0 0 0। तो हमहु देखिया अछि ए जो जीरो वेक्टरटा ई कंप्लीटली ए तीनटा को सेट रहया दरकार प्रथम कथा। देखो कंडीशन होछि x = 0 y = 0 ता माने x जगह 0 फिक्स अछि y जगह 0 फिक्स अछि किंतु z कथा जहा भी हेबार z टा रियल नंबर सेट रु तमे जहा भी हेबार चलिबो किंतु x y दिटा 0 फिक्स अछि। तो सिर्फ भाई मन तमे 0 भी z नै परिबो किछ होता नै तमे चाहिले z को 0 भी नै परिबो कारण z र वैल्यू कारण z वैल्यू पर रेस्ट्रिक्शन नाही। तो सिर्फ भाई तमे z जहा भी नै परिबो तो 0 0 0 नेले तमे देखिलो जे ए 0 0 0 टा प्रथमता ए सेट अछि ए सेट ता माने हां ए सबसेट हमरो सबस्पेस हेइ पाइबो।
କାରଣ 0 0 0ଟା ତା ଭିତରେ ରହିଲା। ଏବେ ଆଉ ଦିଟା ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖ Tଟା ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ Tଟା କହିଲା XYZ belongs to B, ଯୋଉଠି କି X is equal to 0। ତ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରଥମ X ଜାଗାରେ ସେ 0 ରଖିଦେଇଛି। Xଟା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି, Xଟା 0, କିନ୍ତୁ YZ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ। ତାମାନେ YZ belongs to R, ତାମାନେ Y କୁ ତମେ ଯାହା ନିଅ ଚଳିବ, Z କୁ ତମେ ଯାହା ନିଅ ଚଳିବ। ତ ଆମ ମନରୁ ଉଠେଇଲେ ଆମେ y ଟା 0 0 0 ନେଇପାରିବା। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 0 0 0ଟା ଏ ସେଟଟା ଏ ଭେକ୍ଟରଟା ଆମର କଣ ହେଇଗଲା, ଟି ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଟି ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତ ଟି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା। ତାମାନେ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ସବସେଟ ଟିଟା ଆମର ସବସେଟ ହେଇପାରିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଡବୁଲ କହିଲା ଦେଖ, ଡବୁଲ କହିଲା XYZ belongs to B, ଯୋଉଠି Z not equal to 0। ସି କହିଲା XY ତମେ ଯାହା ବି ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ Z ଟା not equal to 0। ତାମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା X ଟାକୁ ମୁଁ 0 ନେଲି, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ନେଇପାରିବି ମୋର ସେଟରୁ। ତ Y ଟାକୁ 0 ନେଲି, କିନ୍ତୁ Z ଟାକୁ ମୁଁ 0 ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଦେଇ ଯେ Z ଟା କେବେ 0 ହବନି, Z ଟା 0 ଛାଡିକି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ନିଅ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ Z ଟା 0 କେବେ ବି ହବନି। ତ ମତେ କଥା କୁହ, ତାହେଲେ ଏ ସେଟ ଭିତରେ 0 0 0 ଏଇଟା ତ ଆସିଲାନି ଏ ସେଟ ଭିତରେ, ଡବଲ ଭିତରେ 0 0 0 does not belongs to W। ତ ତମେ କଣ କହିପାରିବ, ଡବଲ ଟା କେବେ ବି ସବସ୍ପେସ୍ ହବନି, କାରଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଫେଲ କରିଗଲା ମାନେ ଆଉ ଦୁଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁ, କଣ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଫେଲ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କଣ ହେଲା, ସବସ୍ପେସ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଦେଖିଲେ ଏ ସେଠି ହେଇପାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡବଲଟା ମୋଟେ ହବନି। ତ ଟିକେ ଅପସନ ଚେକ୍ କରିଦବା, ଯୋଉଠି ଡବଲଟା ଦେଇଦବ ହବ ବୋଲି ତାକୁ କାଟିଦବା ଆମେ। ସେ କହିଛି ଅପସନ 1 ରେ ST and W are subspace। ତମେ ଦେଖିଲ ST ହେଇପାରେ, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଡବଲଟା ତ ସବସ୍ପେସ୍ ନୁହେଁ ନା, ଯଦି କହିଛି ଡବଲ ବି ସବସ୍ପେସ୍ ହବ, ତାମାନେ ଅପସନ ଏଟା ହେଇଗଲା ଭୁଲ, ଅପସନ 1 ଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଲା। ଅପସନ 2 ରେ କହିଲା ଓନ୍ଲି H and W are subspace। ତମେ କହିବ ଆରେ H ଟା ସବସ୍ପେସ୍ ହବ ଚଳିବ, ଠିକ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ W ଟା ସବସ୍ପେସ୍ ନୁହେଁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ 2 ବି କ୍ୟାନ୍ସଲ। 3 ରେ କହିଲା ଓନ୍ଲି T and W ସବସ୍ପେସ୍, ସେଇ କଣ୍ଡିସନ W ସବସ୍ପେସ୍ ହବନି। ତ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପସନ ହେଲା ଅପସନ 4, ଓନ୍ଲି S and T are subspace। ତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ S and T ସବସ୍ପେସ୍ ହେଇଥିବ। ଏତିକି ହେଲା ଟ୍ରୁ, ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, କାରଣ ଡବଲ ସବସ୍ପେସ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ ବି ଆମେ 3ଟା ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଇଛେ, ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟିଏ ରହିଲା, ସେ ଗୋଟିଏରେ S and T ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍ପେସ୍ ହେଇଥିବ। ତ ତମେ ଏକ୍ସାମରେ ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ କରିବ, ଏଇ ଟାଇପର କଲେ ତମେ ଟାଇମଟାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବ। ସବୁତକ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ S T W ସବସ୍ପେସ୍ ହବାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ କର, ତମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଉଟା ସବସ୍ପେସ୍ ହଉଛି କୋଉଟା ସବସ୍ପେସ୍ ହଉନି, ଯୋଉଟା ନହେଲା ତାକୁ ତମେ କଣ କର, ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଲ। କାରଣ ସେ ଦେଇଛି ଡବଲଟା ସବସ୍ପେସ୍, ଆମେ ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଲେ, କାରଣ ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ ଡବଲଟା ନନ୍ ସବସ୍ପେସ୍। ତ ଏକ୍ସାମରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତମେ ଏଇ ଟାଇପର ଟ୍ୟାକେଲ କଲେ ହିଁ ତମ ଟାଇମଟା ସେଭ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ର ଅପସନ 4 ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କହିଲା ଲେଟ୍ R be the set of all real number, ଏବଂ ଆସ୍ କରିଦେଲା x1 x2 ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ଯୋଉଠି x1 belongs to R, x2 belongs to R। ନର୍ମାଲ କଥା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଯୋଉ R ସ୍କୋୟାର ସେଟଟା ସେଟା ଏଉଠିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। R ସ୍କୋୟାର ସେଟରେ କଣ କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ, 1 2 3 4, ଏଇ ଟାଇପର ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖ 0 0 1 2 3 4 ଏଇ ଟାଇପର ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 3 4 ଇଏ ଅବଭିୟସଲି R ଭିତରେ ଆସି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁତକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି x1 x2 ଅର୍ଡର ପେୟାର ଅଛି ସେଗୁଡିକ R ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ। ତ ନର୍ମାଲି R ସ୍କୋୟାର ସେଟାକୁ ସେ ଏଇଆ କହିଛି। ସେ କହିଲା then which one of the following subspace of R square over R। ସେ କହିଛି R square over R ଏଇ ଯୋଉ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ ରେ ସେ କହିଲା ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ସବସ୍ପେସ୍ ହବ। ତ ଆମେ ଏଠି ଅପସନ ୱାଇଜ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରତି ଅପସନ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ କୋଉଟା ସବସ୍ପେସ୍ ହବ କୋଉଟା ସବସ୍ପେସ୍ ହବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଅପସନ 1 ରେ କହିଲା x1 x2 such that x1 greater than 0 x2 greater than 0। ତ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟା ବି ସେଇ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଥମେ 0 0 ଭେକ୍ଟରଟା ଆମର କଣ ଡବଲ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସଟା 0 0ଟା ମାନେ ଆମର 0 ଭେକ୍ଟରଟା ସେ ଡବଲ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଥମ କଥା x1 x2 ରେ ଦେଖ ମୁଁ x1 ଜାଗାରେ ଦେଖ x1 ଆଉ x2 ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ କହିଦେଇଛି 0, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ 0, 0 କେବେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବ, ଅଲଗା ଦିଟା ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ହବ ନା 0 ଭେକ୍ଟରଟା କେବେ ବି ଆଗରେ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ 0 ଆମକୁ କଣ୍ଡିସନ ହିଁ କହିଦେଇଛି x1 ଟା ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ 0 x2 ଟା ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ 0, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇନି ଯେ x1 0 ହବ x2 ବି 0 ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ 1 ଟା ଭୁଲ। ଅପସନ 2 ଦେଖିଦିଅ, ସେ କହିଲା x1 belongs to R, ତା ମାନେ ହଁ ତମେ x1 ଟା 0 ନେଲ। ତାପରେ x2 ଏଠି କଣ୍ଡିସନ କହିଲା x2 ଟା ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ 0, ତା ମାନେ x2 ଟା ପଜିଟିଭ, କିନ୍ତୁ x2 ଟା 0 ହଉନି କି ନେଗେଟିଭ ହଉନି, ଆମକୁ ଦରକାର 0, ଏଠି 0 ହିଁ ହବାର ନାହିଁ x2। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ 0 କୁ ଛାଡିକି ବାକି ଯାହା ବି ନେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କହିଦବ କଣ 0 ଭେକ୍ଟର ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ 2 ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଅପସନ 3 କହିଲା x1 less than 0 x2 less than 0। ଯଦି ଦିଟା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0 ଦେଇଛି ତମେ କହିଲ କଣ ଏ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ x1 x2 ର, 0 ବି କୋଉଠି ଏଠି ଆସୁନାହିଁ, ତା ମାନେ ଅପସନ 3 ବି ଭୁଲ। ଅପସନ 4 କହିଲା x1 ଟା ଦେଖ x2 ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 0, କିନ୍ତୁ x1 ଟା କିଛି ବି ହେଇପାରେ,
ତମେ ଇକ୍ୱାଣ୍ଟ 0 ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି କୋଉଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କହିନି ଯେ ଇକ୍ୱାଣ୍ଟ 0 ହବନି ବୋଲି। ତ 0 0 ଏଠି ତ ଅଲରେଡି 0 ଦେଇଛି। ଏଠି ତମେ ଯାହା ବି ନିଅ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ 0 ଫିକ୍ସ ନା, ତ 0 0 ଏ ସେଠି ରହିଗଲା। ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ରହିଗଲା ମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟ୍ରୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ସବସେସ୍ ପାଇଁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା ଦିଟା ଭେକ୍ଟର ନେଇକି ତାଙ୍କ ସମ୍ ଟା ବି ସେ ଆମର ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସ୍କାଲାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ବି ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତିନିଟା ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଇଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅବଭିୟସଲି ଯାହା ଗୋଟିଏ ରହିଗଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ର ଅପସନ 4 ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ସେ କହିଲା which one of the following is correct। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ। ଅପସନ 1 ରେ କହିଲା R is vector space over N। ଅପସନ 2 ରେ କହିଲା R is vector space over C। ଅପସନ 3 ରେ କହିଲା R is vector space over Z। ଅପସନ 4 ରେ କହିଲା none of the above। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ୍ଡିସନ କହିନି, ଆମକୁ କହିନି ଯେ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ 8ଟା 9ଟା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍କାଲାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ 4ଟା, ଏପଟେ ଆଡିସନ 4ଟା, ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ କହିନି। ସେ କହିଦେଇଛି ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ଅଲରେଡି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍, ଏତିକି ହେଲା କଥା। ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ହବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା କଣ, ନର୍ମାଲ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା କଣ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ କଣ ଏଇ 4ଟା ଆମର ସ୍କାଲାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଆସୁଛି, ଏଇ 4ଟା ଭେକ୍ଟର ଆମର ଆଡିସନ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ହବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରହି ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସେଟା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭି ଅଫ କେ ୟାକୁ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ କହିବା, ତ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ କଣ ନା କେ ଟା ଫିଲ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ କେ ଟା ଯୁକ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। କେ ଇଜ ଫିଲ୍ଡ। ଫିଲ୍ଡ ମାନେ କଣ, ଫିଲ୍ଡର 11ଟା ପ୍ରପର୍ଟି ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ଦରକାର। ଆଡିସନ 5ଟା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ 5ଟା, ତା ବାଦ ଡ଼ିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। ଫିଲ୍ଡ ତମେ ପଢିଥିବ +3 ରେ 11ଟା କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ଦରକାର। 11ଟା କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲେ ହିଁ ତମେ କହିବ କଣ ଏଟା ଫିଲ୍ଡ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନଟା କେ ଟା ଫିଲ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନଟା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ କେ ଟା ଇଏ ଆମର ଭି ର ସବସେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ତମେ କହିବ ଯେ ହଁ ଏଟା ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଚେକ୍ କରିବ କେତେଟା ନା ସେ 8ଟା, ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ସ୍କାଲାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ 8ଟା, ଆଡିସନ 8ଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ କଣ୍ଡିସନ କଣ ନା ଏ ଦିଟା ହେଲେ ହିଁ ତମେ କହିପାରିବ ହଁ ଏଟା ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ସେ କହିଲା R is a vector space over N। ଯେତେବେଳେ ଓଭର N କହିଲା ତମେ ଦେଖିଲ N ଟା ଫିଲ୍ଡ ନୁହେଁ, N ଟା ଫିଲ୍ଡ ନୁହେଁ, ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ଫିଲ୍ଡ କାହିଁକି ହଉନି, କିନ୍ତୁ N ଟା ଫିଲ୍ଡ ନୁହେଁ। ଏପଟେ ଦେଖ ଓଭର C, C ଟା ଫିଲ୍ଡ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବରଟା ଏଟା ଫିଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ N ଟା ଫିଲ୍ଡ ନୁହେଁ କି Z ଟା ବି ଫିଲ୍ଡ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଅପସନ ଏ ଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଅପସନ 3 ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଫିଲ୍ଡ ଦରକାର, N Z ଫିଲ୍ଡ ନୁହେଁ। ତାପରେ କଣ୍ଡିସନ କଣ ନା କେ ଟା ସବସେଟ୍ ବା R ଦରକାର। ତ ଏଠି କେ ଅଛି C, C ଟା କଣ R ର ସବସେଟ୍ କି? ତମେ ଦେଖିଲ C ଟା R ର ସବସେଟ୍ ନୁହେଁ, ଉଲ୍ଟି R ହେଲା C ର ସବସେଟ୍। C କଣ R ର ସବସେଟ୍, R ଟା ହେଲା C ର ସବସେଟ୍। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ସେଟା ପ୍ରତି ରିଅଲ ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଭିତରେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର କଣ ରିଅଲ ନମ୍ବର ଭିତରେ ରହିଯିବ, ରହିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ର ଅପସନ 2 ହେଇଗଲା ରଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା R ଇଜ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ଓଭର C କହିଦେଇଛି, ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ହବନି କାରଣ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ତ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁନି। ଆମକୁ କହିଛି ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ହବା ପାଇଁ ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ଦରକାର। ତ 1 2 3 ଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଅପସନ 4 ନନ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଆଶା କরি କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଏବେ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। So what is the dimension of the vector space C over the field R? C plus C over the field R। C ଏଠି କହିଲା ଯେ what is the dimension of the C over the field R? ଏଇ ଯୋଉ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ଟା यार କିଛି ନା କିଛି ଡାଇମେନସନ ଥିବ, ତ ସେ ଡାଇମେନସନ ଟା କେତେ? ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଡାଇମେନସନ କହିଲେ ବୁଝୁଛେ କଣ, ଡାଇମେନସନ କହିଲେ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝୁଛେ ଯେ ବେସିସ ରେ କେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତିକିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସି ହେଲା ସେ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ର ଡାଇମେନସନ। ତ ନର୍ମାଲି ତା ମାନେ ଆମର ବେସିସ ଟା ବାହାରିବା ଦରକାର, ତ ବେସିସ ରେ ଯେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ ମୁଁ କହିଲି ତା ଡାଇମେନସନ ସେଟା। ତ ନର୍ମାଲି ସି ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସି ସେଟ୍ ଟା ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁ, x plus iy such that xy belongs to R। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ର ସବୁତକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଲେଖିପାରିବା, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ x ଆଉ y ଟା ଇ କଣ ରିଅଲ ନମ୍ବର ଆସୁଥିବ। ତ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଯୋଉ x plus iy ଲେଖା ହେଇଛି, ଇ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା 1 into x plus i into y, ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ କଣ ଇଏ ଦିଟା ନମ୍ବର, ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଆଲଫା x ପ୍ଲସ ବିଟା y, ଯୋଉଠି ଆଲଫା ଟା ହେଲା 1 ବିଟା ଟା ହେଲା i, ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ତମେ ଦେଖୁଛ କଣ, ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଏଠି ଯୋଉ x y ରିଅଲ ନମ୍ବର ଟା ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ରିଅଲ ନମ୍ବର, ଇଏ ଗୋଟେ ରିଅଲ ନମ୍ବର। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ରିଅଲ ନମ୍ବର ଟା ଏଠି 1 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି, i ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି। ବା ଏମିତି ଲେଖି ତମେ ଇଜି ହବ ଆଲଫା x into ଆଲଫା ପ୍ଲସ y into ବିଟା, ଏମିତି ଲେଖିଦିଅ। ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି ତମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଏଇ ଆଲଫା ରେ x ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ବିଟା ରେ y ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି। ତା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଲିନିୟର କମ୍ବିନେସନ ଫର୍ମ ଆସିଗଲା।
যদি লিନିୟର କମ୍ବିନେସନ ଫର୍ମ ଆସି ଯାଉଛି ତାହେଲେ କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର লিনিୟର କମ୍ବିନେସନ ଫର୍ମ 1 ଆଉ i ର ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର x into 1 plus y into i ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର ଲେଖିପାରିବା। ତାମାନେ ତମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଏଇ 1 ଆଉ i କି ନେଇକି ତମେ ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଜେନେରେଟ କରିପାରୁଛ। 1 ଆଉ i କି ନେଇକି ତମେ x ର ସବୁତକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ କରିପାରୁଛ। ଯଦି ଜେନେରେଟ କରିପାରୁଛ ଏବେ ଦେଖିଦିଅ 1i ତାହେଲେ ଆଲଫା into 1 plus ବିଟା into i is equal to 0 କରିଲେ ଯଦି 0 କରାଉଛି ତ ମତେ କଥା କୁହ ତ ଆଲଫା ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ବିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅବଭିୟସଲି 0 ହବ ଦି ଜଣ 0 ହେଲେ ହିଁ ରାଇଟ ସାଇଡ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ତା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ତମେ ଦେଖିଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ସବୁ ତ 0 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ସେଟା লিনিয়রলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো সেটা ହେଲା লিনিয়রলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটা ହେଲା জেনারেট কলা কাହାକୁ না কমপ্লেক্স নম্বর সেটা জেনারেট କରି ଦଉଛି লিনিয়রলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କଣ କହିଦବ ଏ ସେଟା ହେଲା ବେସିସ୍ ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କାହାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବରର ବେସିସ୍ ହେଲା। ଯଦି ବେସିସ୍ ହଉଛି ବେସିସ୍ ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା 1 ଆଉ ଗୋଟେ i ଯଦି ଦିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତମେ କହିଦବ କଣ ସେ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସର ଡାଇମେନସନ ହେଲା 2 ଦେଖିଦିଅ କୋଉଠି ଅପସନ 1 ରେ ଗଲା 1 2 ରେ ଗଲା ଇନଫିନିଟି 3 ରେ ଗଲା 2 4 ରେ ଗଲା 4 ତ ଅପସନ 3 ଟା କରେକ୍ଟ। ତ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଥିବ କାହିଁକି ଏ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସର ଡାଇମେନସନ ଟା 2 ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆ ବେସିସ୍ ରେ ଆମର ଦିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲା। ତ ସେଇ କନସେପ୍ଟ କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସିସ୍ ଡାଇମେନସନ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ क्वेश्चन नंबर 4 देखले ऑप्शन 3 ଟା करेक्ट आंसर। तो एई टाइप रे जते क्वेश्चन आसीबो तम एई टाइप रे डील करबो देखिबो एग्जामिनेशन रे तम निश्चय भाबे से क्वेश्चन टा करेक्ट करबो। तो देखो आज रो लास्ट क्वेश्चन हम जानि छी पांचटा क्वेश्चन में डिस्कशन करछे एवं पांचटा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट टा डिस्कशन करछे। तो वीडियो को कंप्लीटली देखो वीडियो को कंप्लीटली देखले तुम ता कॉन्सेप्ट टा जानि परिबो को टाइप रे होछ एवं एग्जाम रे एई टाइप रे आसीबो। कॉमन पेज इंटरेस्ट टू क्रैक रे चाहू माने सीपीयू क्रैक रे एते इजी नहीं कि एते डिफिकल्ट भी नहीं मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन केमि हैंडल करतो सेटा मैटर करे कारण मैथमेटिक्स रे बहुत पिला अप्लाई करबी गोटे भलो यूनिवर्सिटी रे पाए हेले तुमको क्वेश्चन को से बडा वे प्रैक्टिस करिया पड़िबो से बडा टाइम मैनेजमेंट करिया पड़िबो बहुत जिंस कला पर ही तुम एक सीपीयू क्रैक करबो। हम एम नाही जे डायरेक्टली भाबी देबा हां क्रैक भी करबी पिला क्रैक काई करबी तुम चाहिले एज यूजुअली क्रैक कर दो किंतु तुम भाबो पीजी तुम गोटे यूनिवर्सिटी रे करबो पीजी को तुम ऑटोनोमस कॉलेज रे करबो ता भीतर पार्थक्य अछि काहे ना यूनिवर्सिटी रे तुम स्कोप मिलिबो से बडा टीचर माने आसीबे से बडा प्रोफेसर माने आसीबे जोडा जो माने तुम भल से गाइड कर परिबे तुम फ्यूचर रे कोन करिवो कि ऑटोनोमस कॉलेज माने करे मैक्सिमम गेस्ट फैकल्टी माने आसी पढाती तो बुझी पड़तो को टाइप ऑफ सिचुएशन रही। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स लाइज इन द लिनियर स्पैन ऑफ s जोटी 1 1 plus x plus x स्क्वायर देखिए गोटे सेट s टा हम कहछि 1 1 plus x plus x स्क्वायर s टा हमको ए टाइप देछि जेतले ए टाइप देछि लिनियर स्पैन टा से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल तो ए चारटा भीतर को पॉलिनोमियल टा आ लिनियर स्पैन भीतर अछि देखो लिनियर स्पैन माने कोन तो तुम ए टाइप डिनोट करो लिनियर स्पैन अर्थ होला सेट ऑफ ऑल लिनियर कॉम्बिनेशन जेतक लिनियर कॉम्बिनेशन हला ताकु नै जो सेटा हबो ताकु नै जो सेटा हबो सेटा लिनियर स्पैन रो एलिमेंट होलो त मान तुम एठी देखुछ कोन एठी एलिमेंट एस रो कोन अछि ना 1 आउट ला 1 plus x स्क्वायर तो यार लिनियर कॉम्बिनेशन तने अल्फा into 1 plus बीटा होल into 1 plus x स्क्वायर तले केते पाइलो ना अल्फा plus बीटा x plus बीटा x स्क्वायर जस्ट नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दे तले अल्फा प्लस बीटा को नै उठे रखली तापर प्लस बीटा x प्लस बीटा x स्क्वायर नॉर्मली पॉलिनोमियल टाइप रो लिखली जेते लिखुची से कहि जे एको भीतर को एलिमेंट गुडिको यार लिनियर स्पैन भीतर रहइबो ता माने जो एलिमेंट भी रहिबो से निश्चय भाबरे एई भला फॉर्म ही थिबो एई भला फॉर्म थिले हम कहजा कोन से एलिमेंट हमर लिटर लिनियर स्पैन भीतर अछि कारण ए लिनियर स्पैन रो एलिमेंट गुडिको से भला फॉर्म थिबो। तो मन कर प्रथमे ऑप्शन 1 कहला 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 जदी एटा ए सेट भीतर अछि तल तमे को देखियो ना एटा इज इक्वल टू एटा हिजो एतिकी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस बीटा x स्क्वायर जदी एतिकी हिजो तुम देखो 5x स्क्वायर एटा बीटा x स्क्वायर इक्वल करिलो तल बीटा टा केतेला 5 तो बीटा x एटी 5x त माने बीटा ला 5 तबे अल्फा प्लस बीटा ला 1 जदी अल्फा प्लस बीटा 1 होची बीटा टा 5 होची त अल्फा टा केतेला 1 - 5 एकी -4 त मान तुम देखलो जे जेतले अल्फा रो वैल्यू -4 बीटा रो वैल्यू 5 होची एई दिरा कंडीशन होला परे ही तुम कहि देबो कोन ना एलिमेंट आ लिनियर स्पैन भीतर अछि। तबे नेक्स्ट देखबो कोन होची त माने ऑप्शन 1 टा त ट्रू हिला जे ता भीतर अछि एबे 2 3 4 देखिला देखो 2 रे कहला 100x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 एति दिला
इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। ये टाइप हम लिखले तापर देखले एठी यदि एमे कंपैरिजन करिया अल्फा प्लस बीटा केते ना 10 तापर बीटा एक्स टा 10x तापर बीटा टा केतला ना 10 पुनी बीटा एक्स स्क्वायर ना 100x स्क्वायर तले बीटा टा केतला ना 100 मत ओटा को बीटा टा 10 बीटा टा 100 एटा केमिति पॉसिबल जदि हम बीटा वैल्यू समान ही आसीबो गोटे ठी बीटा वैल्यू 10 आ गोटे बीटा वैल्यू 100 माने से सेम इक्वेशन रे अल्फा वैल्यू अलगा दियो बीटा वैल्यू अलगा दियो चलिबो किंतु अल्फा दुईटा वैल्यू आसीबो बीटा दुईटा वैल्यू आसीबो हेटा भूली जिवो ना कारण बीटा वैल्यू 10 बीटा वैल्यू 100 यदि दुईटा इक्वल होची त 10 जहा 100 से ये तो कंप्लीटली भूल तो सेतबे ऑप्शन 2 टाइम भूल तो आशा करी समस्त केमि कटले जाई परथो ऑप्शन 2 टा केमि भूलला तो सेमती ऑप्शन 3 को चेक करबा देखो ऑप्शन 3 रे बोला पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एति देछि तो याकू हम इक्वल करे का संगे नै या संगे जदि इक्वल करौछि मु देखली अल्फा प्लस बीटा टा केते अछि ना 1 तो देखो याकू हम चाहे आउटे सजे लिख देबी पाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 into x प्लस 1 तले अल्फा प्लस बीटा केते गेला ना 1 तापरे बीटा टा केते गेला ना 0 तापरे पुनी बीटा टा केते होछि बीटा x प्लस पाई देखो सही कंडीशन बीटा टा 0 बीटा टा पाई केमथि हे परिबो एटा तो असंभव कथा ना तो सेमे ऑप्शन 3 टा गेला तो एटी सेम देखि दियो अल्फा प्लस बीटा केते होछि ना 3 बीटा डाला पाई बीटा डाला 7 देखि दियो भूले राइट तो किछि नै नॉर्मली कंपैरिजन मु देखु जे बीटा रा वैल्यू डिफरेंट आसु सेटा केमिति हबो गोटिए इक्वेशन रे अल्फा रा वैल्यू बीटा रा वैल्यू डिफरेंट आसीबो चलिबो किंतु बीटा रा वैल्यू केन डिफरेंट दिरा आसीबो जहां भी आसीबो बीटा रा वैल्यू जेतरा भी आसीबो सब तो समान ही आसीबो तो सेटा केवल ऑप्शन 1 ही ट्रू होतला तो सितबे हम कहबा क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन 1 है करेक्ट आंसर तो आशा करी समस्त 5टा क्वेश्चन भल से बुझी पारथो जदि रिगार्डिंग किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में जणाओ न टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन करके सेठी मध्ये पछाइ दो तासो जदि क्लास कोर्स जॉइन करबा चाहू तबे मते WhatsApp रे कांटेक्ट कर दियो मु तुमको क्लास रे एनरोल कराइ देबी तो देखा नेक्स्ट वीडियो रे आसी धन्यवाद।